أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
गिरामी कदर माशाअल्लाह बड़े प्यार के नाल बड़ी मुहब्बत के नाल तिलावत कलामे पाक के रूह के नाल सानू नवाज रहे सन। उस्ताद हुफाज उस्ताद कुर्रा बेहतर इखलास मुहब्बत जनाब मोहतरम मोहम्मद फाजल चिश्ती साहब इमाम जामे मस्जिद मोहम्मदिया अल्लाह पाक आपके इल्म अमल के अंदर फैजान के अंदर बरकत अता फरमावे। मैं गुजारिश कराँगा मोहतरम मोहम्मद अब्बास कादरी साहब अगे तशरीफ लियाएंगे। बड़ी मेहरबानी जज़ाकल्लाह। सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, इसका कारी हूँ कि ये तेरी जुबान लगता है। सुबह अफला